हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज के आपनादेरके आमी एकटा किन्तु खूबी यूनिक एकटा निजेर एकटा रेसिपि शेयर करब आपनादेर साथे भेटकी माछेर। चलुन आपनादेरके आमी रेसिपिटा देखाई। प्रथमे आमी भेटकी माछेर कटा पेटी निये नियेछि। एर मध्य एकटु नुन, एकटु हलुद गुঁড়ো और एकटु लेबुर रस दिए दिलाम। एबार एटाके आमी भालो करे मैरिनेट करब। मैरिनेट करे हाफ एन आवारेर जोन्नो आमी एटाके रेखे देब। एबार आमी एकटा मशला तैरी करब। तार जोन्नो गोटा जिरे, गोटा धने, आजवाइन और शुकनो लंका नियेछि। एरपरे एकटा फ्राइंग पैनेर मध्य एटाके आमी रोस्ट करब। एटा भालो करे रोस्ट करे निये एकटा किन्तु आमी मशला तैरी करे नेब। भाजा मशलाटा किन्तु हये गेछे। एबार आसल एकटा मशला तैरी करब। सेटार जोन्नो आमी टक दইয়ের मध्य सर्षेर तेल दिए दिচ্ছি और धनेपाता कुचि कुचि करे दिচ্ছি, धनेपाता बाटा दिচ্ছি, जिंजार गार्लिक पेस्ट और जे ड्राई रोस्ट मशालाटा तैरी करेছি ওই मशालाटा दिलाम। एबार एटाके आमी भालो करे मिक्स करे निয়ে किन्तु एकटा सुंदर मशला तैरी करे नेब माछेर जोन्नो। मशलाटा आमार तैरी हो गेছে। एबार चलुन एक फ्राइंग पैन निये निয়েছি आमी। এই फ्राइंग पैनेर मध्य एकटु बाटार दिए दिয়েছি। बाटारटा गले गेले एकटु गार्लिक दिए दिচ্ছি, एकटु चपड ग्रीन चिलिज और एकटु धनेपाता दिए दिलाम। एर मध्य एकटुखानी आमी सर्षेर तेल दिलाम। एबार এই তেলের মধ্যে কিন্তু একটা একটা করে আমি ভেটকি মাছের পিসগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো আমি হালকা ফ্রাই করে নেব এই তেলের মধ্যেই। বেশি ফ্রাই করব না, মাছটা কিন্তু খুবই নরম হয় ভেটকি মাছ, তো হালকা হালকা ফ্রাই করে নিলেই হয়ে যাবে। কিন্তু 3 থেকে 4 মিনিট পরে এই যে দেখুন সাদা হয়ে গেছে, মানে ভালো করে হয়ে গেছে মাছটা। উল্টে দিচ্ছি। এবার যে আমরা মশলাটা তৈরি করেছিলাম ওই মশলাটা কিন্তু এই মাছের মধ্যে আমি দিয়ে দেব। এইভাবে আপনারা অবশ্যই একবার মাছটা বানিয়ে, যে কোনো মাছ আপনারা বানিয়ে খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে বন্ধুরা। এই কুকিংয়ের প্রসেসটা কিন্তু 10 থেকে 12 মিনিট মতো লাগবে। এইভাবে একটু ঢাকা দিয়ে আপনারা কুকিং করে নেবেন, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে একটা থিক একটা গ্রেভি। আর এটা খেতে কিন্তু খুবই সুস্বাদু। আপনাদের কেমন লাগছে ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আপনারা আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখছেন, আমাকে এত সাপোর্ট করছেন। এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন। এই যে আমার ফিশ কারিটা কিন্তু অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। দেখুন গ্রেভিটা দেখেই মনে হচ্ছে কি খেয়ে নিই। খুবই সফট আর জুসি হয়েছে কিন্তু রান্নাটা। আপনাদেরকে আমি ভেঙেও দেখাবো কেমন হয়েছে। আমি কিন্তু একটা প্লেটের মধ্যে সার্ভ করে নিয়েছি। এবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন কি নরম আর কি সুস্বাদু হয়েছে। কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।